pas comme elle, moi j'ai la voix qui tonne. Io ho una voce più forte di quella di mia moglie. Donc pardonnez ma voix. Quindi scusatemi per la mia voce forte. Je vais implorer votre indulgence vis-à-vis de ma voix. Vi chiederò di sopportare la mia voce forte. D'où je viens, je parle avec vie. Dove vengo parliamo con tanto entusiasmo. Donc c'est pas la provocation. Non sarà una provocazione verso di voi. Je veux juste être moi-même. Voglio solo essere colui che sono. Alléluia. Amen. Avant toute chose, j'aimerais dire un grand merci au Seigneur. Prima di tutto vorrei dire un gran grazie all'Eterno. Ça fait plusieurs années Sono già tanti anni que j'avais toujours le désir de venir ici à Mendrisio. che ho avuto il desiderio di venire qua a Mendrisio, Parce que le pasteur Joseph et moi, on se connaît depuis quelques années. perché il pastore Joseph ed io ci conosciamo da qualche anno Et c'était pour moi une opportunité de pouvoir le retrouver, sa femme et l'église. perché sarebbe stato per me un'opportunità, mi dicevo, di vederlo, ritrovarci anche la Chiesa, Pour la communion fraternelle per la comunione fraterna et pour aussi le privilège d'être enfant de Dieu et de vivre avec les enfants de Dieu. e anche per il privilegio di essere con i figli di Dio e di vivere con i figli di Dio, di essere con i figli di Dio. Donc ma joie à l'égard du Seigneur est grande. Quindi la mia gioia davanti al Signore è grande Et ma reconnaissance envers le pasteur est immense. e io sono molto grato anche al pastore. Alléluia. Amen. Alors je m'appelle Wanetika Richard. Mi chiamo Ewanetika Richard, Je viens du Cameroun, vengo dal Camerun, d'origine je veux dire. è la mia origine, sono Nel- di origine, Mais nous venons de la France. ma noi viviamo in Francia, mia moglie e io, Vivons en Occitanie, la partie sud de la France. viviamo nella parte del sud, in Occitania e della Francia, Et ça fait quelques années que nous y sommes. e da parecchi anni che ci siamo. Alors, j'ai cru au Cameroun. Ho creduto in Camerun, Ça va vous surprendre, mais dans les assemblées de Dieu, questo vi sarà una sorpresa per voi, ma nelle assemblee di Dio. il se trouve que ma mère avait quelques soucis mais dans sa jeunesse. Mia mamma aveva qualche difficoltà nella sua gioventù, Du coup, elle s'est tournée vers les assemblées de Dieu. quindi lei si è rivolta verso le assemblee di Dio. Du coup, de temps en temps, non seulement on allait à l'église des assemblées de Dieu, mais le pasteur et certains membres des assemblées de Dieu venaient à la maison. Allora, quindi non soltanto andavamo in chiesa nelle assemblee di Dio, ma anche il pastore veniva a casa nostra. Sinon, de base, nous sommes protestants. Ma alla base siamo in un gruppo chiamato veramente protestanti. De par ma grand-mère maternelle. Mia nonna che era veramente protestante, la chiesa presbiteriana. Du coup, en 98, In 1998 j'ai fait ma prière de repentance, on va dire. mi sono ravveduto, mi sono dato la mia vita a Gesù Avec un pasteur des assemblées de Dieu. con un pastore delle assemblee di Dio. Je confesse que ça ne me disait pas grand-chose. Devo ammettere che non mi diceva granché. Donc je vivais comme un chrétien normal. Vivevo come un credente normale, Je voulais même dire comme un religieux. so quasi per dire come un religioso, Jusqu'en 2006, fino al 2006, où il s'est... En fait, 2005 d'abord. 2005 prima devo dire. En 2005, j'ai passé un examen. In 2005 ho fatto un esame Et j'avais beaucoup de difficultés, je vais dire. Il y avait comme une atmosphère spirituelle lourde. c'era tante difficoltà, sentivo come una oppressione, una opposizione. Du coup, je me suis mis personnellement à lire minutieusement la parole de Dieu. E mi sono messo personalmente a leggere in modo minuzioso la parola di Dio. Et c'est dans ce moment-là E durante quel periodo lì que le Seigneur m'a permis de voir le vide dans mon cœur. che il Signore mi ha permesso di vedere il vuoto nel mio cuore. J'avais 16 ans à ce moment. In quel tempo lì avevo 16 anni. Et du coup, j'ai présenté la situation de mes examens au Seigneur. Ho presentato la situazione dei miei studi al Signore Et je lui ai dit,
E l'ho detto, Seigneur, voilà l'examen que je viens de faire, e con l'esame che ho appena fatto, qu'il te soit fait selon ta volonté. che, Qu'il me soit fait selon ta volonté. che mi sia fatto secondo la tua volontà. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi mon examen. Grazie a Dio ho avuto successo in questo esame Et après, j'ai dû changer de localité e dopo ho cambiato località pour aller poursuivre mes études au cycle secondaire, per andare a continuare gli studi pour aller au lycée. nel liceo. Et donc, je suis arrivé dans cette ville-là E sono arrivato in quella città, et le vide s'est fait ressentir de plus en plus. il vuoto si è fatto risentire di più, ancora di più. Et j'avais une certitude absolue E avevo una certezza assoluta que rien de matériel ne pouvait le combler. che niente di materiale poteva colmare questo vuoto. C'est alors que je me suis rappelé, donc plus tard je me suis rappelé, Allora, più tardi mi sono ricordato cette pensée de Blaise Pascal. questo pensiero di Blaise Pasquale, C'est un écrivain, philosophe è stato un français. scientista francese molto famoso. Dans son fameux livre Les Pensées, Il suo libro famoso, I pensieri, il a dit, dans le cœur de l'homme, il y a un vide e Pasquale diceva che nel cuore dell'uomo c'è un vuoto qui n'a pas la forme de l'argent, che non ha la forma dei soldi, qui n'a la del forme denaro, d'aucun bien matériel de che ce non ha la monde, forma di nessun bene materiale di questo mondo, qui n'a que la forme de Dieu. che non ha solo la forma di Dio. Tout ce qu'on veut essayer d'y mettre Tutt'altra cosa che vogliamo provare di metterci ne fera qu'aggraver son vide. peggiorerà solo lo stato vuoto. Donc à cette année-là, Quindi quell'anno lì je ressens ce vide profond dans mon cœur. risento questo vuoto profondo nel mio cuore. Je suis en première année lycée, c'est-à-dire seconde. Ero nel mio primo anno in liceo J'ai ce vide-là. e sento questo vuoto. Je continuais d'aller à l'église. Continuavo ad andare in chiesa. Du coup, je décide de quitter la... J'étais élève dans un coin, donc j'avais ma petite chambre d'élève. Quindi vivevo da solo in una zona, avevo la mia cameretta, stanzetta da studente. Je me rappelle qu'un jour, j'ai vu un voisin, Mi ricordo che un giorno ho visto un vicino, alors que moi j'allais à l'église, mentre io andavo in chiesa, lui il a pris une direction. lui ha preso un'altra direzione Donc du coup, je l'ai regardé de près. e l'ho guardato da vicino Et j'ai vu qu'il est entré dans une salle. e ho visto che è entrato in una sala Et les gens chantaient, ils dansaient là-bas. e la gente cantava, ballava. Donc du coup, le dimanche qui a suivi, Quindi la domenica dopo, le vide étant toujours profond dans mon cœur, il vuoto essendo ancora nel mio cuore, je me suis levé, mi sono alzato je suis allé là-bas. e sono andato in quella saletta. Et c'était ça le début de mon voyage avec Dieu. E così devo dire che ha iniziato il mio viaggio con il Signore. Alléluia. Amen. J'aime le Seigneur Amo il Signore de tout mon cœur. con tutto il mio cuore. Je ne suis pas parfait, Non sono perfetto, mais j'aime le Seigneur. ma amo il Signore. Je n'ai qu'un seul désir dans mon cœur, Ho solo un desiderio nel mio cuore, servir Dieu. servire Dio. Alléluia. Alléluia. Amen. On est ensemble? Siamo insieme, Alors je vous dis encore bonjour. quindi vi dico ancora buongiorno. Et ce matin, j'aimerais qu'on considère un verset de la parole de Dieu. Fai un altro video per la predicazione. Ci fai cantare un cantico prima, così il pastore Elisha ha il tempo di soffiare un po' prima del messaggio. On va chanter un hymne avant que tu ne passes la parole. Amen.